Hi guys, maniud ko ta guys, akong sudan kay itlog nga naay sardinas o pinirito nga talong. O kuan guys, sinabaw nga ribs. Maniud to. Kain tayo. Kain tayo guys. 잘생긴 완전 해장 우선이잖아. 아싸 미안해. 아니야. 엄청 잘생겼어. 연예인 뺨친다니까. 에이, 펑치면 될 Higop taog sabaw. Kay aron di tama ughan. Maniud to na ta guys. Kasi wa pay paniud to din ha. Maniud to na kay alas 12 gyud karon ting paniud to. Thank you guys for watching.